عنده واحد الجوده عاليه، يعني لا في المذاق ولا كيتاكل حاجه طبيعيه، وعندي اقتصادي في كل حاجه يعني، لا في الاقتصاد ولا في نقولوا كيعطيك واحد المنتوج عالي، وكيعاونك حتى في الادويه، يعني ملي كيكون الماء يعني حلو وكينقص من الملوحه. يعني حنا عيرناه ديناه لابوراتوار جبرناه يعني فرق كبير على الماء العادي، لا في الملوحه ولا كذا يعني، وتشربوا واخا من داك الاخر تشربوا مزيان يعني كترتاح من تشربوا كترتاح. ودابا جوج ديال الفرن فاش جربتو كيعطيك اكثر من الماء العادي الاخر، اكثر من الماء الاخر تاع اللي جاي ديريكت من برا، كيعطي تقريبا واحد 50 ولا 60% خير من الماء الاخر. ما كيكونش ديشي، كيكون عنده واحد الكاليبر مزيان، يعني ما كيكونش عندنا داك الديشي فهمت، وكيساعدنا ديك الشجره نقولوا ديك لا في الماريشاج ولا في الاشجار، يعني كيساعدنا حتى في الدواء. ديك الشجره كيكون عندها واحد النمو مزيان، طالع عندها واحد النمو مليح، الخضوريه الكولور ديالها كيكون احسن من اللي مسقيه بالماء الاخر يعني، وكتعطيك الاخر كتساعدنا حتى عنده باش نقولوا نديروا 4 المرات ديال الدواء. داكشي التريتمون كنديروا 2 مرات كافيه، كيعالج كيكون بالماء عادي ما يطلعش، ما يطلعلكش في الساعه، ما يعطيكش واحد الاخر. هذاك اللي كنديروا في البلاصه ديال الكروندير نقولوا الشجره كتغرسها عامين تولي بحال اللي عندها 5 سنين ملي غرسها، واحد النمو عالي يعني، ما كتزيد كتخدم بجوج دوك الاخر في السنه. وفي الزيتون هذا الماء ديال الكروندير كاين الزيتون تقريبا كيجي 98 99% كيجي مزيان، يعني ما يخرجش فيه الديشي، ما كيتكسوش ديك الدوده، ما كيتكسوش كذا فهمت. علاش؟ الشجره بداك الماء حيت الحلو ديال الكروندير كيجبد الماء مزيان، كيساعد الشجره فهمت، كيساعدها كتمشى كيكون عندها واحد النمو كتجبد الماء مزيان. وحتى في ذاك البوتابوت يعني كيكون عندنا دوك التيويات الكروندير كيكونوا نقيين، ما كيكونش عندنا داك الكالكير في الاخر، وتقريبا قطعنا كاع داكشي لاسيد نيتريك ما كنديروش كاع ملي درنا الكروندير صافي ما بقيناش كنستعملوا في لاسيد نيتريك باش يقلع لنا الكالكير ولا كذا. الماء كيتمشى طبيعي، البوتابوت عنده 6 لتر في الساعه كيعطيك 6 لتر، عندك 4 لتر كيعطيك 4 لتر. ما كاين نقولوا دائما عندنا السهوله لا في الاخر، لا في السقا ولا في كل حاجه. وداكشي اللي كنبغيو نعطيوه ديال السقا الاخر كنعطيوه نيشان ما نحسناش، ماشي كيما الماء العادي لا كينقص، الا ما ديرش لاسيد نيتريك كينقص لك داك الاخر يتبوشا والتيويات. ما كانش الغرام ديالها الدنيا كتلزمها معها صعوبات كبيره وما تعطيكش داك الانتاج نيشان، ويعني ما كانش دير حتى في ذاك النمو ديالها، ما كانش كتعطيك البورجون بزاف وتعطيك كذا وكذا، كدير واحد الاخر ما كانش تنمو مزيان. لان علاش؟ مع ديك الملحه ومع كذا اللي ولينا درنا الكروندير ولات الداليه كتعطيك واحد الاخر نمو كبير، وكدير البورجون بزاف وكتغطي داك العنب وكيكون بواحد الصحه جيده، كتجي واحد الجوده عاليه، وهو العنب كيجي مزيان في الكميه كيعطيك اكثر. كتقولوا الشجره تعطيك 15 كيلو ولا كذا كتكون فيها واحد 6 كيلو ولا 7 كيلو مزيانه، الاخرى كتجي ديشي. دابا تعطيك نقولوا 25 26 كيلو وتقريبا يخرج لك 1% ولا ديشي، راه ضروري يكون. علاش؟ غير بداك غير التريتمون ولا شي حاجه ولا كذا تخلق. راهم لاحظوها الخدامه وحنا بنفسنا لاحظناها، كنا بهذاك الماء العادي اللي كنغسلو كيبقاو اليدين ديالنا كيديروا دوك الاخر لي طراس ويتفلقوا كذا فهمت، كيتهزروا يدينا وداك الشيء وكاين يحرشوا يدينا كيبقاو يجروا. ملي ولا عندنا الكروندير كنغسلوا به الماء يدينا ولاو رطبين، ولاو يعني كنحسوا بواحد الراحه حتى في الجلد ديالنا، يعني ولينا كنحسوا بواحد الراحه ماء طبيعي وكترتاح ملي كتشربوا ترتاح يعني، تشربوا ترتاح. كنا كنشربوا الماء الاخر كان في العادي ثقيل بزاف، هذا الماء ديال الكروندير كنشربوه يعني كيعطينا واحد الراحه للدم ديالنا. ننصح بها الفلاحه ويكونوا على علم، وحنا راه عندنا تجربه يعني ملي كنتكلم معكم راني جربتو في جوج ديال الفيرمات، وهاد الناس اللي داروها ناس واعيين، لو كان ما كانش عرفوا فيه فائده كبيره ما غاديش يديروه. وراه حنا نولي ننصح به الفلاحه، اللي ننصح به ونأكد لهم بان ما راه الكروندير راه مزيان بزاف، وراه شله ديال المسائل غادي يتفاداوها، لا لونتروتيان ديال الاخر ديال لي ستاسيون ديالو ولا ديال البوتابوت ولا ديال لي بيلمينيزاتور ديال الدواء ديال الاخرى عندهم واحد 70 ولا 80% يعني ديال الربح كيربحوها ويخلصوا بها مسائل كبيره. وحنا جينا في واحد المنطقه وكيولي عندنا الكالكير بزاف، ولينا دابا لا استفادينا داك الشيء، وباش الانسان يستفاد هذا الشيء واش كيبقى هذوك الالات كيبقاو هكذاك يبقاو على طول الحياه يعني ملي تركبها. حنا كنعرفوا كانت الشجره تبدل وتولي يعني كتزيد تفتح
يعني كتزيد في النمو ديالها وداك الشيء في النهار الاول. وهذا هو الانسان الا بغى يدير الاخر زعما باش ما يخسرش، فيه مصلحه للدوله ومصلحه ليه، وراه الانسان عنده واحد يلعب واحد الدور، واحد الاقتصاد كبير للبلاد. لا ما كاينش الديشي، ولكن الماء الاخر فيه الديشي. اللي كنقول لك الماء داقش لا حتى في الغله، لكن الخيار هنا قلا حتى ل 250. القوادس عمرو بالكاكي. نهار اللي درنا هاد كراندير صافي بدلنا القوادس هكاك بقاو جدد. اللي كيكون هكا في لابيسينات كيتعالج بكراندير. هذاك هو الدواء ديالو، هذاك هو اللي كيقضي عليه، كيخرج الماء طيب وعجيب، لا للشريب ولا للغلا، دير ما يخسرش. راه التجربه سيدي عندنا حنا راه ماشي غير عام ولا عامين. L'Espagne ne connaît la technologie grandeur que depuis peu. Pourtant, la nouvelle des propriétés étonnantes de l'eau vivifiée et de ses multiples utilisations s'est propagée à vitesse grand V. L'Espagne, pays ensoleillé, assure dès l'hiver l'approvisionnement de l'Europe en fruits et légumes frais et la culture maraîchère s'y pratique avec soin. La plantation d'avocats de 4 hectares de la famille Herrero à Vélez Malaga est constituée d'arbres qui ont poussé sur plusieurs décennies et leur arrosage devenait parfois un casse-tête. En este tanque echamos ácido nítrico para lo que era la limpieza de tuberías y la cal, que es un problema muy grande. Cette cuve contenait l'acide nitrique utilisé pour le nettoyage des canalisations. Le calcaire était un gros problème, même ici, et nous devions utiliser de l'acide nitrique. Mais depuis l'installation de l'appareil Grand'Air, nous n'en utilisons plus du tout. Autrefois, on devait démonter toute l'installation d'arrosage une fois par an et plonger chaque pièce l'une après l'autre dans le bain d'acide nitrique. Durant la période d'arrosage, nous devions introduire une mèche dans les canalisations afin d'en expulser le calcaire. Tous les 15 jours, 10% de nos canalisations étaient bouchées. Alors toutes les 2 semaines, je devais inspecter la plantation, car certains arbres n'étaient plus arrosés. Aujourd'hui, cela ne se produit plus. Seul le sable dans notre puits nous pose encore problème, mais plus le calcaire. Entonces cada 2 semanas tenía que dar una vuelta a toda la finca porque había algunos árboles que no regaban. Y ahora pues no, ahora hay algunos que se atoran, pero es por tema de la arena, del pozo de arena. Ahora ya problema de cal no tenemos ninguno. Qui récolte tôt vend sa production à meilleur prix. Depuis l'installation de l'appareil Grand'Air, il nous est apparu que les fruits atteignent une plus belle taille et arrivent à maturité jusqu'à 2 mois plus tôt. Avant, on n'aurait jamais pu récolter les avocats avant mars ou avril. La saison dernière, nous avons commencé à récolter dès le mois de décembre. Avec Grand'Air, nous avons gagné 2 à 2 mois et demi en précocité. La quantité d'avocats récoltés a augmenté, tout comme leur qualité. Nous récoltons plus et plus gros. Nous avons d'abord remarqué que les avocats devenaient plus gros plus vite, et c'est précisément pour cela que nos prix restent compétitifs. Un avocat doit peser au moins 180 grammes pour rapporter. En deçà de 180 grammes, ce n'est presque pas la peine de le cueillir. C'est tout un art d'atteindre le bon calibre, et comme nous y arrivons encore plus tôt, nous y sommes gagnants. Alexander Moore, jardinier biologique en Autriche, ne peut que confirmer cette meilleure croissance des plantes. On compte toujours un certain temps de croissance à partir du moment où l'on plante. L'eau Grand'Air a complètement changé cette durée, telle qu'on la connaissait avant. Les plantes grandissent beaucoup plus vite, alors qu'elles sont encore jeunes. Elles sont très vitales, bref, elles poussent plus vite. Les poivrons ont cette particularité qu'ils cessent de fleurir à partir d'une certaine température. Pour un jardinier, même amateur, cela représente une diminution du rendement. Maintenant, grâce à l'eau, les poivrons se comportent mieux.
La floraison a bien lieu sans pour autant que le reste de la plante en soit affecté. Tenez, cette année, nous avons déjà dû les élaguer 2 fois, ce qui ne les a pas empêchés de repousser avec vigueur et ils continuent de fleurir. Und haben wieder kräftig durchgetrieben und blühen weiterhin vital. تيجي الورد من الفيرمات الوقيته اللي تيجي هنا تيترشب غير ترشب الماء ديال كراندير بالماء الحي ترجع ليه الحيويه ديالو